कदा आज़मत आसमान शी दफ्तर ज़मान स्ताए पमहे सबाजी स्ताए पज़ल खुशबुशी और शुगर शुगर द्वार शामो सहर ज़मान नो तजिगदी धगम दनाज पकुम असमकनो और रब्बी बश्क हावज़ी पसर ज़मान ज़द बलाए गंज और गौहर मुहताज नहीं माए और सादत खौरी दी गंज गौहर ज़मान राज़ी मलाइका नूर दी दल्लत जाना राज़ी मलाइका नूर दी दल्लत जाना बतासुल की नहीं दर्जी मुंगा नवी याद करी होता सुला खजाना ने खबर जो को भी न लेवाए था राज़ी मलाइका ने जाना राज़ी मलाइका ने लगबशो सर दीदन तद जाना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना आमिनी बकुबली की चराना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना बाबाजी से मोहतरम का दरबार के नाम से बाबाजी से राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना वही दीदन लद जाना दीदन लद जाना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना आमिनी बकुबली की चराना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना दम की खाए है रणा रणा शो सुभान अल्लाह दाद गुलू शहनशाह शो दाद गुलू शहनशाह शो बखरा मैदार शो हाशम खानदार राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना आमिनी बकुबली की चराना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना यखनी को बंद की रज़मूंगा कली की गोरे डेरे यखनी दा दलता को कमा खोल रहा ना खुदी आवाज़ न करे दा माशाअल्लाह गरम दे खत्म भी ना बांधे राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना आमिनी बकुबली की चराना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना मलाइका ने दीदन तद जाना आमिनी बकुबली की चराना राज़ी मलाइका ने दीदन तद जाना मलाइका ने दीदन तद जाना मरियम बीबी हवा रागला सुभान अल्लाह आसिया बीबी सारा रागला हम आसिया बीबी सारा रागला
مربما رسکی شلو دا غم غوغا شلا پکور کی دا شیطان راجی ملائکہ اللہ مدو حضور مین نصیب کری در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر صحابو مینا کرو او آغا مینا آغا پا دنیا کی او لسان دے در صدیق اکبر زان لمینا فاروق اعظم محبت زان لو در عثمان غنی سر مینا او برو در شیر خدا سر مینا او برو لیکن گولنو ٹیم مختصر دے زبد صدیق اکبر مینا بیان کم مدینی جانان اعلان کئی دا غزوہ تبوک دا پار اعلان کئی عمر فاروق سے کوئی ہر وقران صدیق نمبر وڑے دے من کوشش کن صدیق نمبر وڑے سما فاروق اعظم دا کور نیم مال راوارس چھوے کتھل راگے صدیق اکبر دا کور تھول سامان راوڑے دا کا پقدم کی خیدے صدیق اکبر تھول مال راوڑے کو تواپس راگ للو دیوال باندی لاس راکاگی دیوال باندی لاس فاطمہ بی بی وطائی عائشہ بی بی وطائی دمدینی سردار فتیوال باندی سکوری ابو بکر صدیق دوئی سکوری وہی قربان دا گنڈلیو استن پاتے دا حق استن نٹھوما سبحان اللہ دا گنڈل استن سکے بابا وہی ماں خدا کوٹل سامان نٹھو استقن دا گنڈل استن پاتے دا دا صدا پارا قربان قدم مجاہدینو جامی حسنی کی آو دا گنڈل ضرورت راشی نچی زماستن وصر موجود من جامی گنڈل کی بتکلیف نبی اب دا گنڈل استر ردم دنی جانا دربار تروڑی وغری گلمو اید ٹھان دالا کی دشانم دالا کے عشقانو صدیق اکبر دزان سرناز دے سوچ چیارنو خبرانا سپاچی نہیں کرتا چوے کہتے
وإذا جامي من قيمة إذا جامي بن خرصوما دا جامي بتوجد نرا واخلم ودا بم خرصكما او زب بخبل باني دا ٹاٹ جامي واغندما وورد لنا جامي رواغستی بازار کے خرصی محبوب مدنی لا روپی ورگئی وصدیقہ جامع دی ولید ٹاٹا مستدی صدیق اکبر وطا غدن گئی گلنو لحظہ لگتے رسودی کی جبریل امین راغ للو دا اللہ محبوب اللہ دربان سلام ہوئی چوے قتل جبریل امین اندر ٹاٹ جامع مستدی جبریلا تا خوند ٹاٹ جامع چولی دی اے دا اللہ حبیبا یواز ما دا ٹاٹ جامع گستلی دی ما ذرمن ندیوی تھاو یا ذرا برشتی راغلی دی دولو دا ٹاٹ جامع چولی دی اہستا یاد دی کلبر جی کلد ٹار جامع واچولی اللہ جل جلالہ باسمانو کے اعلان کو اے فرشتگانو امری نن زما یاد ٹار جامع غسلی دی تول باسمانو کے اندر جامع دگلی باسو آچوئی او جبریل عظمتی تلار شاہ ساسر جسم ربرشتی دیا گھٹول بند صدیق اکبر بتا بیداری کی دا جامع واجری محبوبہ محبوبہ ماسر جسم ربرشتی داخل اگم دا جامع جولی دی او رب العزال ماتا فرمائلی کی زما پا محبوب سلام آیا وقت ہوا ہے جب صدیق بشان انسان استافا امت کی موجود ہوئی نو امتیان نبی چل مخوار نشی وعوری قلنو دا صدیق اکبر مین دمر بینوا چه محبوب مدنی مکل دا مکین مدینی تا ہجرت کولو دش پہ حضور مبارک کلر آروان شو دا صدیق دروازی لرازی صدیق اکبر تا دروازہ ٹکا خوچے کلا حضور مبارک دروازہ ٹکولا بس دا ٹھنگ سر صدیق اکبر بخار والا رسول صدیقہ اتخو پا دروازه کی ولاړه ځکه چې څوک چاته دروازه وټکوي دی به د خوب نه راپاڅي او بیا به ځان برابروي بیا به راوځي صدیق اکبر ورته وایي نه د الله محبوبه ما ته پته وه چې زما محبوب به راځي او د مکې نه به مدینې ته هجرت کوي او زما خواله به راځي ما به ملګری کوي محبوبه د هغې ورځې نه چې کله ما دا سوچ کړی دی ما دا شپیم خوب ندے کڑے دا ورزم یا خوب کڑے ندے زبدی دروازہ کی ولاری مائے اسین جانان تمی تکلیف ملوشی محبوب آئے زبستا پا انتظار پا دروازہ کی ولارو مائے قربان راز کی زد سرم دا مکین غجرت کو او جبریل علیہ کلبا صدیق اکبر دا حضور نمخت دو کلبا رستکیدو محبوبہ حضور مبارک دا فرمائی صدیق دا اولی مخکیدو کلا خیر دا اللہ حبیبہ زوین کا کافر گزار پیدو چاہو دا گزار پا ما باندی ہوئے ما کتاب کتلو چې د صدیق اکبر د حضور سره ټوله مینه وه
محبوب مدني تیوی جو قربان ما ترا پشاشی چیزی تاسو زما محبوب استاسو خپل مبارک عزت او نشي هغه مینه د صدیق اکبر کزه تاسو ته بیانون نو ختمي نه خدای دې موږ تاسو کې مینه واچي دا کوم اولیاء کرام چې تاسو ګورئ د صحابه ته دا مقام ملاو دی د حضور په مجلس باندې د حضور سره په ناس ته باندې ملاو تاسو چې دا اولیاء وینئ چې دې ته دا مقام ملاو دی د حضور په مینه ملاو دی او بیا پکې د بغداد غوث د اولیاء سردار دی سبحان الله د بغداد غوث د اولیاء سردار دی او زما محبوب مدني د انبیاء سردار دی او حضور مبارک بیا د مدینه منورې نه په ټولو اولیاء په خپل دوستانو باندې پیس تقسیمای صاحب مبارک ته ټولو ته خدای دې په زموږ تاسو نصیب وکړي امين نو زاد د عزت شم هم د کرامت شم زاد د عزت شم هم د کرامت شم لګرای شي زاد د عزت شم هم د کرامت الله الله کولای شو کوي ښا یا وې وای اګه پیرانو پیربلی الله 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 پیربلی رب دلا در کړه
कदम दलीजी शानी हक बिरानो बिरबली स्वानी हक बिरानो बिरबली स्वानी सदशम वंदकारा मदशम वंदकारा मदशम इज़ा बंदा गौसा औलिया भी सुल्तानी हक बिरानो बिरबली स्वानी हक बिरानो बिरबली शादोला दल सरकार दरियाई रहमतुल्लाह अलैहि वाक़िया बंदा जोरी दी वही डेरी जड़ल आबई बजोर हम निद्रे नगड़लो दूरा सुभान अल्लाह डेरी जड़ल आबई बजोरा हम निद्रे नगड़लो दूर हम निद्रे नगड़लो दूर विदा दरिया नदी की शैदा आली शाली अल्लाह बिरबली ज़ानी अल्लाह बिरबली ज़ानी सदा इज़्ज़त शम वंदकारा मदशम वंदकारा मदशम सदा इज़्ज़त शम वंदकारा मदशम वंदकारा मदशम चिराग मदीने